آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں ڈینگی کے وار جاری۔ کراچی میں 24 گھنٹے میں 403 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ راولپنڈی میں بھی 80 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی بخار سے 300 افراد متاثر ہوئے۔ ڈینگی مچھر بے قابو ہونے لگا، حکومتیں اور انتظامی مشینری بے بس ہونے لگی، مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ کراچی کے اسپتال ڈینگی مریضوں سے بھر گئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹے میں 403 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد پاکستان کی معاشی شہ رگ میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 188 نئے مریض سامنے آئے۔ راولپنڈی سے 80، لاہور سے 62، جبکہ گجرانوالہ سے 14 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 787 مریض زیر علاج ہیں۔ حکومت پنجاب نے علماء کرام سے مساجد میں آنے والے نمازیوں کو ڈینگی کے بارے میں آگاہی دینے کی اپیل کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 300 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 5 ہو گئی۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 4188 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کراچی میں ڈینگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی کیا انتظامات کیے گئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کراچی سے انور خان۔ کراچی کے اندر رپورٹڈ کیسز کی تعداد جو ہے وہ 192 ہے، جو محکمہ صحت حکومت سندھ نے جاری کی ہے، اور اب تک جاں بحق افراد کی تعداد جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر 9 ہو چکی ہے، اور جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ حکومت سندھ مؤثر اقدامات نہیں کر سکی ہے۔ کراچی کے جو 7 اضلاع ہیں، اس 7 اضلاع میں سے صرف ضلع ملیر کو جو ہے وہ فیمیگیشن کی رقم جاری کی گئی ہے۔ سول اسپتال کراچی میں اس وقت موجود ہیں ہم ایم ایس سول جنرل کے ساتھ ڈاکٹر نصر اللہ میمن، ان سے گفتگو کریں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی 35 پیشنٹس ایڈمٹ ہیں، اس میں ہمیں صرف نیٹس لگانی ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ ہمارے پاس میڈیکل 5 الگ وارڈ ہے ڈینگی کا، اور پلس کیجویلٹی ایمرجنسی میں الگ وارڈ ہے ڈینگی کا۔ یہ ان کا آرگومنٹ تھا کہ علیحدہ وارڈ قائم ہے، لیکن ہم نے جہاں جہاں رپورٹ کیا ہے شہر کے مختلف سرکاری اسپتالوں کے اندر، عباسی شہید اسپتال، جناح اسپتال کراچی، سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی، سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد، ان تمام کے تمام اسپتالوں کے اندر محکمہ صحت حکومت سندھ تاحال ناکام ہے ڈینگی سرویلنس کے الگ وارڈ بنانے کے اندر۔ حکومت سندھ کے اقدامات کو دیکھا جائے گا تو حکومت سندھ مکمل طور پر ڈینگی کے حوالے سے فیمیگیشن اور میگا پلیٹلیٹ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے حسن حفیظ سے۔ جی حسن، بتائیے۔ میں لاہور کے سروسز اسپتال کے ڈینگی وارڈ میں موجود ہوں، اور لاہور کے خاص کر کے پنجاب کے تمام تقریباً ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز بنائے گئے ہیں۔ سروسز اسپتال کے ڈینگی وارڈ کی بات کروں تو 6 مریض یہاں پر داخل ہیں، 7 مریض جو ہیں وہ اسی ہسپتال میں HDU میں داخل ہیں، اور جن میں سے 3 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے اور ان کے پلیٹلیٹس بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اگر ٹائم سے پہلے سرویلنس ہو جاتی، لاروا کو اگر اسی وقت ہی کنٹرول کر لیا جاتا، تو یہ انٹینسٹی اس حد تک سامنے نہ آتی جو کہ اب آ رہی ہے۔ تو صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور یہ ابھی ابتدائی صورتحال ہے۔ اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں ڈینگی کیسز بہت حد تک بڑھتے چلے جائیں گے، جس کو قابو کرنا نہ صرف محکمہ صحت بلکہ حکومت پنجاب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی، سیلاب متاثرین کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ روڑی کے قریب اروڑ میں پناہ لینے والے متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ عارضی خیمہ بستی میں مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں پھیل چکی ہیں، لیکن مچھر مار اسپرے نہیں کرایا جا سکا۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جہانزیب وسیع۔ سیلاب زدگان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت موجود ہوں اروڑ بائی پاس کے قریب، جہاں پر یہاں پر رہنے والے جو متاثرین ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک عارضی خیمہ بستی قائم کی، اور خیمہ بستی میں ان کے پاس خیمے بھی نہیں ہے، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر مچھر ہیں، مچھروں کی بہتات ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، ڈینگی پھیل رہا ہے، ملیریا پھیل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیسٹرو میں بھی یہاں پہ جو بچے ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کے اسکن ڈیزیز ہو چکی ہیں، ان کے ہونٹ پہ زخم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ اما کیا کہیں گی، کیا مشکلات ہو رہی ہیں آپ کو؟ کلو اٹے جو 1.5 مہینوں تھے اساں کلو بنائن ہوتن ہوتا پٹے سڈے بچڑ تے کھاراयूं था बुख ते वेठान कॾहिं ॾियूं था कॾहिं नथा ॾियूं बीमार पिया ॾिसो लियो कटंदे कीअं पिया आहिनि۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر موجود جو خاتون ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 1 کلو آٹے کی تھیلی بھی اب تک نہیں دی گئی۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، لیکن اب تک حکومت کی جانب سے
यहाँ पर इनको कोई इमदाद फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से एक जानिब तो बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जी। और अब अवामी मसाइल की बात करें तो मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची में आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 130 रुपए फी किलो आटा सुनकर अवाम बिलबिला उठे हैं। पेशावर में 10 दिनों में 50 रुपए का इजाफा शहरियों के होश उड़ा गया। महंगा आटा, बजट को कह दें टाटा। गंदम की बढ़ती कीमतों ने लोगों को चकरा के रख दिया। आटा इस टाइम 120 रुपए किलो है। कैसे घर का खर्चा पूरा महीना कैसे गुजार पाएंगे? 10 किलो तरी 1300 से भी ऊपर की है। नॉर्मल सी चीज ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। कराची में आटे की कीमत नई तारीख रकम करने लगी। फाइन आटा 130 रुपए और चक्की का आटा 135 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। तंदूर पर रोटी 15 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। कराची ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुर्रऊफ के मुताबिक सिंध हुकूमत के गंदम की इमदादी कीमत के वक्त से पहले ऐलान का जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया। 135 के करीब आटा चक्की का और नॉर्मल आटा 120 हो चुका। पेशावर में भी आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। 10 दिन में 50 रुपए फी किलो का होश रुपए इजाफा हो गया। 20 किलो आटे के ठेले पर 400 रुपए बढ़ गए। 10 दिनों में तकरीबन 500 रुपए 550 रुपए महंगा हो गए, तो हम गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। अभी आटा पहले 1750 का था, अभी 2200 का मिल रहा है। तो ये तो रोजमर्रा की चीज है, हुकूमत को चाहिए कि इसको कम करे। कोयटा में 135 रुपए फी किलो कीमत पर भी आटा नहीं मिल रहा। दुकानें खाली हुई तो शहरी चक्कियों का रुख करने लगे, लेकिन वहाँ भी आटे की महदूद मकदार ने परेशान कर दिया। मुल्तान में भी आटे का बहरान। फी किलो आटे की कीमत में 15 से 25 रुपए का इजाफा शहरियों को अजियत में इब्तला कर दिया। आटे की बोरी के अंदर जो सारा कम से कम 300 रुपए का इजाफा हुआ। 15 किलो वाली बोरी में 120 रुपए हो गया आटा। हाँ जी, गरीब आदमी कैसे खरीद सकता। अवाम का मुतालबा है आटे की कीमत और जखीरा अंदोजी पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। शहरी को घर के सामने से ट्रांसफार्मर हटवाने में 2 दिहाइयां लग गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 साल बाद शहरी को इंसाफ दिला दिया। आयस्को को ट्रांसफार्मर हटाने और शहरी को 1 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म भी दिया। आयस्को ने शहरी के बैरून मुल्क होने का फायदा उठाते हुए घर के सामने हैवी ट्रांसफार्मर लगा दिया था। इस्लामाबाद का शहरी 22 साल बाद अपने घर के बाहर से ट्रांसफार्मर हटाने का केस जीत गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में घर के सामने से ट्रांसफार्मर हटाने का हुक्म देते हुए आयस्को पर जुर्माना भी आयद किया। बुनियादी हुकूक मुतासर होने पर आयस्को शहरी को 1 लाख रुपए अदा करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने G10 के रिहायशी यूनुस मलिक की दरखास्त पर फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि ओवरसीज पाकिस्तानी है और बैरून मुल्क काम करता है। इसकी अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आयस्को ने घर के बाहर हैवी ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। दरखास्त गुजार का कहना था ट्रांसफार्मर ऐन घर के बाहर लगने से घर वालों को खतरा है। आयस्को ने ट्रांसफार्मर हटाने के लिए उल्टा उससे चार्जेस का मुतालबा किया। नेपरा ने साइल की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। बिजली कंपनी ने दावा किया कि ट्रांसफार्मर CDA के मंजूर शुदा प्लान के मुताबिक नस्ब किया गया, ताहम आयस्को प्लान अदालत में पेश न कर सका। इसके बरक्स CDA ने बताया ट्रांसफार्मर की तनसीब CDA प्लान की खिलाफ वर्जी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़े बड़े मुल्जिमान के नैब मुकदमात खत्म कर दिए गए। कानून में तब्दीली के बाद एहतसाब अदालतों ने नैब के 50 करप्शन रेफरेंस वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंस, सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस, सेनेटर सलीम मांडवी वाला और एजाज हारून के खिलाफ करप्शन रेफरेंस वापस ले लिए गए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी और पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस वापस ले लिए गए। मजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल चुका है। बाबर अवान कहते हैं 95% एहतसाब के मुकदमात खत्म हो गए हैं। पंजाब और सिंध समेत फजल रहमान के खिलाफ जो मुकदमात थे उन पर फातिहा पढ़ ली। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। बड़े बड़े सारे मुजरिम जितने भी थे जिनका ताल्लुक 3 सूबों से है। 2 सूबे तो आप जानते हैं, पंजाब और सिंध। KP से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज थी, जो चार्जेस थे, जो सरकारी जमीनें हड़प की गई, वो सारे का सारा उसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है सबने मिलके, जो PDM वाले थे। तो नैब की
तरमीम है, यानी 1 जनवरी सन 1985 से लागू होगी। उससे पीछे के जितने कर्जे माफ किए गए, बैंक जितने के जितने लूटे गए और जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर भेजा गया, वो सारे जायज हो गई। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्ज़िम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने, और वो दावा ये है कि हमने 20 अरब लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? हमें कहते हैं कि केस बंद कराने आए हैं। खुद पंजाब हुकूमत एक के बाद एक केस बंद कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने पहले भी मिसाक मईशत की दावत दी थी, लेकिन इमरान खान तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं। वजीर आजम की वतन वापसी पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मामलात पर बात होगी। हमें कहते हैं केस बंद कराने के लिए इन्हें इक़्तिदार लिया है। पंजाब हुकूमत ने धड़ाधड़ केस बंद करने शुरू कर दी। पीटीआई बरसरात शहबाज शरीफ ने शर्त के इशू के ऊपर मिसाक की दावत दी थी, जिसको रद्द कर दिया। आज भी इकोनॉमी के ऊपर 100% हम हाजिर हैं, लेकिन इमरान खान तो सैलाब जदगान की बात ही नहीं करते। के मतलब वो कहते थे हमें तो किसी ने नहीं बताया कि हुकूमत को तेल देने की दावत की दी। उन्होंने कहा है कि तेल और गैस, रूस ने गंदम का कहा है कि हम गंदम आपको दे सकते हैं। 4 साल में उसके पास इक़्तिदार रहा है, क्या लेके आया पाकिस्तान के लिए? महंगाई छोड़ के गया, करप्शन छोड़ के गया। प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी होगी और ये मसले वहाँ पे बिल्कुल इनका कोई ना कोई जेर बहस भी आएंगे, ये एजेंडे पे भी होंगे। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन के पास टांक और मियांवाली ना जा सके, बैरून मुल्क चले गए। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए बारास्ता लंदन अमरीका रवाना हुए। लंदन में वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पीर को मलिक एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को आज टांक और मियांवाली के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करना था, जहां मौसम की खराबी के बायस ना जा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गुलाम वज़ीर आज़म सरकारी खर्चे पर लंदन जा रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि डाकू को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं करती। लंदन जा रहा है सरकारी पैसे पे, अवाम को यहाँ पैसे चाहिए हैं, किस बेसिस पे वो जा रहा है लंदन मुजरिम को मिलने के लिए? ये सबसे बड़ा जुल्म है इस मुल्क का कि यहाँ मुजरिमों को हम ऐसे करते हैं जिस तरह की वो VIPs हैं, अमर बिल मारूफ के खिलाफ चाहते हैं। किस कौमें तो वो ऊपर आ जाती हैं जो अच्छाई के साथ खड़ी होती हैं, बुराई के खिलाफ खड़ी होती हैं। एक चोर मफरूर झूठ पे एक सजा याफ्ता उसको जाके हमारे पैसे के ऊपर लड़ने जा रहा है, ये है जुल्म। बगैर किसी इंतशार के इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही मुल्क के मफाद में है। हुकूमत आम इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो 2 हफ्तों में फाइनल कॉल दी जाएगी। फवाद चौधरी की PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कारकुन सितंबर के महीने में ही फाइनल कॉल का इंतजार करें। कोर कमेटी ने इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत की मुहिम बिलखुसूस इसके लिए सरकारी TV के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हुकूमत इंतखाबात की तरफ ना बढ़े तो एक फाइनल कॉल का इंतजार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। ये सितंबर का महीना है, इसी के अंदर फाइनल कॉल है, उसका इंतजार कारकुनान करें। मजहबी नफरत पे मबनी, रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के खिलाफ की गई हैं, खुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। 2.5 से 3 लाख लोग 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियां हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया। करियाने की दुकानों के ऊपर, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। PTI कोर कमेटी ने फैसला किया है कि चौक और चौराहे पर पुरअमन एहतजाज की तैयारी की जाए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। न चौक चौराहे पर पुरअमन एहतजाज का सिलसिला रुकेगा और न बातचीत के दरवाजे बंद होंगे। किसी का इंतजार नहीं करता और वक्त का फैसला तमाम कोर कमेटी का यही है कि चौक और चौराहे पर पुरअमन एहतजाज तैयारी की जाए। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, ना बातचीत के दरवाजे बंद होंगे, ना अपना हक छीनने या लेने के लिए पुरअमन तरीके से चौक और चौराहे की सियासत खत्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे।
2018 کا الیکشن ہماری جماعت کے لیے مشکل ترین الیکشن تھا۔ اس وقت 1/3 ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور کچھ لوگ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ سیلاب کا فائدہ اٹھا کر کچھ گندم کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوگا۔ 2018 کا الیکشن ہماری جماعت کے لیے مشکل ترین الیکشن تھا۔ جو بھی مفاد پرست تھا وہ ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ یہ پنجاب حکومت کا فرض ہے کہ جو لوگ آٹے کا بحران پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف پرزور کارروائی کرے۔ وہ جماعت جس کی پنجاب میں حکومت ہے، ڈیرہ غازی خان کا پورا ڈویژن تباہ ہو گیا، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہ صبح شام سیاست چمکانے کی فکر کر رہا ہے۔ جب کسی گھر کے اندر کوئی آفت آ جاتی ہے، دشمن بھی اس کے ساتھ صف پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فتنہ عمران مسلسل پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اندرون سندھ سیلاب کی تباہی، دن رات جاگنے والے ریلوے اسٹیشن بھی کئی دن سے ویران۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے کلی اور روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو فاقوں کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر حسن خان۔ سے بند ہے، ہمارے گھر میں اس ٹرین میں فاقے چل رہے ہیں۔ یہ ٹرینیں بند ہونے سے ہمارے چولہے بند ہو گئے ہیں۔ سیلاب نے جہاں بستیاں ویران کی، وہیں ریلوے اسٹیشن بھی اجاڑ دیے۔ پلیوں اور ڈھابوں پر کام کرنے والوں کی زندگی کا پہیہ بھی جام ہو کر رہ گیا۔ 20-22 دن سے ٹرین بند ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ٹرین چلا دی جائے جلد سے جلد تاکہ ہماری مزدوریاں بحال ہوں۔ ریل گاڑی کی چھک چھک ہو یا چائے گرم کی آوازیں، سبھی جیسے ٹرین رکنے کے ساتھ گم ہو گئیں۔ ہم سب جتنے بھی چائے بیچنے والے ہیں، کھانا بیچنے والے ہیں، سارے ہی پریشان ہیں۔ چند محنت کرنے والوں کی مدد تو ہو گئی، پر انہیں تو بس اپنی ریل گاڑی کا انتظار ہے۔ ٹرین آ جائے نا ہم خوش ہو جائیں، گاڑی کا انتظار صبح بھی شام بھی۔ ڈھابوں پر کام کرنے والے مزدوروں اور کلیوں کے مرجھائے چہروں پر کب اور کون رونقیں بحال کرے گا، تاحال یہ سوال ہی ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔